बुल्ला कुकुर बारे लाले बाबू बिया को 3 घंटा लेनी मोर जागा उठे डुक 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 और खाई सुमिकी धोबा खाई दिया सुमिकी जाने मुझे सुमिकी मुझे जानी सारे aku tipota talo pakai dibongi kanere nose ঠিক আছে বে তো এটা কেদান শুনো বে নাচ বে মানে না এই টাকা খাই না সকাল পানি বসে জায়গা নিয়ে অজাগা নিয়ে খেলে গুপ 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 খোপা খাইব বেপো আউরি খোপা খাই ওই অবে মো ভাইকো কাইকে মারছলো কথা কইলে অন্ধকাশের ভণি কি দুষ্কর্ম করছি এ না 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 এ দুষ্কর্ম নবে প্রেম করছি প্রেম হ্যাঁ অন্ধকাশী ভণি সুখী ଦେଖିବାକୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ସେଇ ବେଟିକେ ପ୍ରେମ କରିଦେଇଥିବ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ପ୍ରେମ କରିବାଟା ସେଟା ପ୍ରେମ ନୁହଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ରେ ମୋ ବାପା ବୋଲି ଏବେ ଥାନା କୋର୍ଟ ପଛରେ ତୁ ମତେ ଥାନା କୋର୍ଟ ପଛରେ ଦେଖେଇବୁ ତୁ ଗଲୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ବସୁଛି ଯା ତୁ ଗାଡ଼ି ବସୁଟା ଭାଇ ସେଇଟା ମତେ ଯେତିକି ପିଟିଛନ୍ତି ରେ ବାପା କୁଟିକି ନବାକୁ ଦୁଃଖୀ ଧନ ଯିବାକୁ ବଳା ନାହିଁ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦଉଛି କେସଟା ପୁରା ଫାଦ ଫାଦ 20 ଡବଲ ଦବ ରେ ହେଲା ହେଲା 30,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ମୋ ଭାଇ ଯେମିତି ଥାନା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ନ ମାରେ ଠିକ ଅଛି ଗତକାଲି ଅନ୍ଧବ ଭାଇ କାଶୀର ଭଉଣୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା କେସରେ
के साखी नानी राखी ना के देखि ना दरकार बोले केसटा फॉल्स है हां तो सही चाहूली केस जमी फॉल्स हो जाए केही देखी ना ए मिलन मु अछि तमा टेंशन ने ना मु देखि जागे किए मु देखि सेदिन से अंधार रे एई मिलन देली काशीर भौरी सुमी को दुष्कर्म करिछि होय रे गाँ वाला रे साई वाला और मो बहुर पार्टी खोली जाइछि रे बहुर पार्टी खोली जाइछि एई कथा तमे समस्त को जणी दियो स्वयं जगन्नाथ मो पार्टी खोली देई तते मो कहलु जगन्नाथ पार्टी खोली देइछंती ए मिलन आ खियालु काई की जा गोटे क्विंटल टे मिठा ने के आसे पूरा सारी बाजरा जा ए प्रश्न बंद कर पुलिस बाबू ए राकेश को बांधी देई अदालत को पठाई दियो अदालत रे मो साकी देबे ए ये दिल्ली घर इज्जत कथा बहु से इज्जत कौन कहला तम दिल्ली घर इज्जत तम दिल्ली घर इज्जत तो इतिहास तम घेर पड़ी सा और तम तोई भाई को भला भाबे देखि आछि तमे तोई भाई हो तो गोटे नर राक्षस बहु ए जिति पिटी मारी नेरिया पुको जो खाई जाओ अब दिन रे महापुरुष बट बचाड़े लुटि जाओ ए चुप ही जा रात रे जियो को इज्जत लियो अब दिन रे महापुरुष पालट जाओ ए बोलेसी एरिया रे विधवा मन आक्रमण बंद प्रबल दशा লাগিব रे आसामे विरोध যদি কোনসি সাক্ষী প্রমাণ না মেলে তাহলে কেসটা রফা দফা করি যদি আসাম বিরোধ যদি সাক্ষী প্রমাণ মিলে তাহলে আসামির ব্যান্ড বজাই দউ রে হয়তো অন্যের দক্ষিণাম বলিয়ার মো ভাই কো থানা কো নবা কথা কইলে সিধা গুলি করি থোড়া এপটে মারি সেপটে যে হরিলে বলি সব দেখো কিয়ে পাইলো দেখো কিয়ে পাইলো পাতো পটুয়া কোটো তারা মরু করে কোটো তারা মরু করে ধরা পড়ি দেখো পাতো পটুয়া আর বেড়া মানে আসামে আরেস্ট করে করতাম ओ सामने चले आओ चलो मामू घर को जीवा खेचुड़ी खाइबो खेचुड़ी ভাই হ্যাঁ হো আর দুষ্কর্ম তো করি মাটা মু খাই যা খানা হচ্ছে ডালমা খাই চিকেন মটন খাইলে কথা পড়িব चलो देखी जीवा सांग मामू घर